አበሳንጆን ኦሁር ኬንያታን ድማ ናብ መቀለ ከምርሑ ምዃኖም ይግለጽ ይዘሎ ኣብ ኤርትራ ናይ 5 ዓመት ውጥን ከም ዝተዳለወ ከም ዝተገለጸን የዚህ ጀነሬሽን ነምበር 1 ሚሽን ኢትዮጵያን ከአቢ መታደግ ነው ይያል መራح ፋኖ መንግስት አብይ አህመድ ንምዕላይ ንቃለሳለና ይብል አብይ አህመድ ነውሕ ኮይናት ከም ዝኣዘዘት ኤርትራ ሕጅውን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ከም ዝተሓበረን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸምዶን ሰራዊት ብልጽግናን ውጊ ይካየድ ከም ዘሎ ሰራዊት ሓይልታት ሱዳን ናጽዋር ኣሜሪካ ከም ዝማረኸ ይግለጽ ኣብታብ ዝሕጅዋን ዝካየድ ዘሎ ውድድር ቆንጅና ዓለም ሓፍትና ስኒት ሃብታ ኣብና ሃገራ ኤርትራ ወኪላው ድሙቕ ምንቅስቃስ ትርከብ ስኒት ኣብ ዝውድድር እዚ ምስ ቀዳሞት 4 ወዳደርቲ ንኽትሰራዕ ካብቲ ዝውሃብ ድምፂ ብተወሰኺ ናይ ማልቲ ሚድያ ዊነር ምዃን ወሳን ተራ ከም ዘለዎ ተፈሊጠሎ ኤርትራ ብበዝሒ ህዝቢ ንእሽቶ ትመስል ትኹን እምበር ኣብ ከም ዝበለ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ግን ኣራባሕቲ ባእታታት ብዝበሃሉ መለለይ ባህርያታ ማለት ጅግንነት ፍቕሪ ሃገር ተወፋይነትን ስኒትን ካብ ሚልዮናት ንላዕሊ ጽልዋ ክትፈጠር ከም ትኽእል ብተግባር ተመስኪር እዩ እትን ኤርትራውያን ብውሑድ ቁጽሮምን ብቁጠባዊ ዓቕሞምን ክዕቅንዎም ዝፈተኑ ወገናት ሎሚ ብዘርኣናዮ ስጡም ውድብን ሓድነትን ክግረሙ ጀሚሮም ኣለው ሓፍትና ስኒት ሃብታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቲክቶክን ኢንስታግራምን ዘለዋ ናይ ሰዓብቲ ቁጽሪ ምስቲ ዘለዋ ብቕዓትን ደረጃን ገና ዝመጣጠን ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ነዚ ስዕብ ስጉምቲ ብምውሳድ ታሪክ ክሰርሕ ይጽዋዕ ኣብ ኢንስታግራም ነቲ ሊንክ ብምጥቃም ፈለው ንግበር ብተመሳሳሊ ኣብ ቲክቶክ እውን ሰዓብቲ ብምዃን ጽልዋና ነሪ እዚ ውድድር ናይ ስኒት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዘይሕለልን ተኣምረኛን ህዝቢ ኤርትራ ውድድር እዩ ንሕና ብሓድነትና 6.5 ሚልዮን ዘይኮናስ እታ ነጥብ ዘይብላ 65 ሚልዮን ምዃንና ንዓለም ነርእየሉ እዋን ሕጂ እዩ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣባይቲ ዓወታትን ገስጋሳትን ገና ቀጻሊ እዩ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገሩን ዓበይቲ ሰርሒታት ይፍጽም ኣሎ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብዶባት ሊብያን ጫድን ኣቢሉ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ከኣቱ ዝሓሰበ ዕጥቅና ጸዋርን ሎጂስቲክን ናይ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ከዕንወን ከቃጽልዎን ክኢሉ ነይሩ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ፈጺምዎ ዘሎ ወታደራዊ ሰርሒታት ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዛዕባታትን ኣርእስታትን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ 78 ኪሎሜትር ብምእታው ነዞም ወታደራዊ ሰርሒታት ፈጺምዎም ይርከብ ኣሎ እዘን መካይን ነዳድና ጸዋርን ሎጂስቲክን ጻዕና ኮይነን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ይቕንዓሉ ኣብ ዝነበረ እዋንን ሰዓትን እዩ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ነዚ ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ሰርሒታት ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ጫድ ሓንቲ ካብተን ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምትሕብባር ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኩነታትን ተጋድድ ዘላ ሃገር እያ መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ነዛ ሃገር ጻውዒታት ኣቕሪቡ ጸማም እዝኒ ክትህቦ ኪኢላ እዚ ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ተኻይዱ ዝርከብ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ሰርሒታት 39 ዝተቓጸላ መካይን ኣብቲ ዝወፀ ስእልታት ተራእየን እዚ ድማ እቲ ዝተኻይደ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዕውት ናዕናውን ከም ዝነበረ ንምርዳእ ዘሽግር ኣይኮነን እዚ ናታትን ናይ ሳተላይት ምስልታትን ሓበሬታ ምስ ወፀ ድማ ገለገለ ወገናት ሓይሊ ኣየር ሱዳን በይኑ ይኮነ ነዚ ሰርሒታት ፈጺምዎ ካልኦት ሃገራት ብሰማይ ጸብለልትነትን ሓይልን ዘለዎን ተሳቲፈን ነይረን ዝብል ገለገለ ጽንጽንታታት ይቐርብ ኣሎ ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ጽንጽንታታት ናይ ስዑድ ዓረብ ነፈርቲ ወይ ድማ ናይ ግብጽ ነፈርቲ ኣብዚ ወታደራዊ ሰርሒታት ተሳቲፈን ዝብል እዩ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ዝቐርብ ከዘሎ ከምዚ ዓይነት ርእይቶታት ክስካብ ሕጂ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ምላሽ የለን እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣብ ከባቢ ዓማት ኤርትራ ዝተተሓዘ 4 ብሪጣናውያን ካብቲ በዓይን ንስር ዝልለ ስልያን ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ናምሊጥካ ኤርትራ ኣቲኻ መንግስቲ ክትቀይር ምሕሳብ ጽላለ ጥራሕ እዩ ብጀጋን ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ማያት ኤርትራ ኢድካን ላዕሊ ምስተባሃሉ ዝነበረ ኣውያት እሞ ኣይንራዮ እዩ እንግሊዛውያን ሕጂ መምኽነታ ኖኖ ኣብዚ ዘለው ኤምባሲታት ምንቅስቃስ ከልእኹሞ ገዛይ ከተፈርሰለኝ ናብ መጽሓስ ኣነ ብላይ ካኽትንቀሳቀስ ከፍቅደልካ ይኽእልን ዓቕሙ ይነብለይ ናይቶም ኤንጀር ጾታ ክንጻወት ኣይደልና በዚ ኸይትካ ትዘርግ በዚ ኸይትካ ትዘርግ ኣይከውን እንግሊዛውያን መጽዮ እዚኦም እንግሊዛውያን ድብልዎም ዘለው ሒዞሞ ዝጸንሑ ኣጽዋርን ወተሃደራዊ መሳርሒታትን እዚ ኢልካ ክዛረበሉ እንድከኣል ኣይኮነ ኣይንዛረብን ንሕና ከምዝን ይኹሉ ዝርዝራት ኣብ ኢድና ኣለና እንታይ ክገብሩ መሬትና መጽዞም ሰባት እዚኣቶም ጠባናዮኦም መነጸሪኦም ስናይፐራቶም ካልእ ተፈላለየ መሳርሒታቶም ሒዞም ኣብ መሬትና ከመይ ይመጹ ስለዘይ ተዛረብና ብሰልበጣ ኣሲሮሞም ከምዚ ፈጢሮም ከምዚ መሰሎም ከሊኦሞም ከይዛረቡም እንቲ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ከምዚ ይድቡ ማስከ ሴርካ ማዕጾብ ገዛይ እንድሕር ኣቲኻ ዓገብ ክብለካ ኣይኽእልን
جيتي زمت أنا قندو أبتو قدا كأتي دلني أنا زرزراتو الله هنا كاب حقه وصعي كاب مسمرنا وصينا زي دلسو قمتاتين وسدنجن كأ كنت قملو ناين دلن أبزع عدد زي تسرح نجار الله بهلاك على قدمه ونتوصل خابتن زارولد نايبيشا ورقه وصي تبعيلو نايبيشا ناي معدان نطفتات نمعقات تخايدو وتهدراو شرحتات حنت معلتي أبزينا وناي تزاربنا لهم أين زاروا له منا زرزراتهم على سائل على سندات على كل وراء بإذن الله سب ديت زاربلو سلا ديت زاربلو يكون كابزي تزاري أنا أبزد لين وان زاربلو إليه تزي شرحتات تزي جن أي زاربلو ينزل عالم تعبيتي ويخترف مالتها كنا أبزي حجز الله خناتات جن أنا أبكندي أبقداي دماغت أبتزخدو زرلخم أزن كند الخير كاون مئلاي مئنتي كالوت ناقوني أرئيستات نالعالكا زرباتات أي أتوني أبت مسعودي أزوادتكم الله ساينا أتونينا برا بإدنا زرلو بإدنا الله حجي شتفنا جنيفا كونفنشن كمزي دبل زوم حيثكم موم زرلخم سبات أبالاتنا إمباسو رخبوهم كقولوا لهم كزاربوهم كقولوا لهم مسدرا بيتهم كرخبو كقولوا لهم أبينا عالمي خومو زقبر جنيفا كونفنشن بقاركا رقيسكا حماميسكا أبقو حفدر بخياس تمليسكا جنيفا كونفنشن كمزي دبل كمزي تقبر الكاحت ما قلت هنا يتقلنا أبزغونا زي زرزراتو نقزيوه قد فكالي بأطق على لقن أبقو عزو اندحرار لها فانكا أتي نمقدخ عليكا زقبر فتنتات كت قرحلو ويكت نقولو سلذلك نحن هم قدنا علينا نخدنا مجمرنا نزارب له قداي نحرالو لولاونتنا توريرو زلو مريتنا ترقيشو زلو حقي بزعوينا نزارب بزعبا خالوتنا يزوا قداي دبهالو نحرالهم قداي بقداي خنو قتلهم نخيلنا كابو وصاي اب زين دليو معزن اتيخانه تقنت قداي كم رسعو زغبر قناتات جن كدهلنا ايرلني يا دا سب بلحت خينا دكونس بزح تماهرنا سلدو خنا كم يوم قدايتنا انجليزاويان دي انجليزاويان ووصاينا ايرتراويان حرس المغبار بكايدن فتات እዚ ከምዚሉን ከሎ ምስጓም ቀጻልነት ዘለዎም ስርዓታት ሕርሻን ምግብን ንሃገራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ብዝብል ቴማ ንኽልተ መዓልታት ኣስመራ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መጽናዕታት ኤርትራ 2026 ተዛዚሙ ኣብዚ ዋዕላ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽንን ተግባራውነትን ሕርሻዊ ዲጂታላይዜሽንን ድሕንነትን ውሕስነትን ምግቢ ክሊማዊ ለውጥን ምስላጥ ኣግሮ ኢንዳስትሪን ዝኣመሰሉ 76 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ኣቦ ወንበር ኣሰናዳ እቲ ኮሚቴ ዶክተር ኤፍሬም ገብረ መስቀል እቲ ዋዕላ ሞንጎ ምርምርን ፖሊስን ዘሎ ምትእስሳር ንምሕያል ዓብይ ተራኸም ዘለዎ ገሊጹ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ረፋይ ነበርሀ ብወገኑ እዚ ዋዕላ እዚ ንመጻኢ ስራሕቲ ሕርሻ መበገሲ ዝኸውን ፍልጠት ዝተረኸበሉ ምዃኑ ጠቒሱ መራሕቲ ናይ ኬንያ ኣብ ጭምልቕ ድራማታት ኢትዮጵያ ክሳተፉ ካብ ጅምሩ ነዊሕ እዋናት ኣቑፂሮም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ምርጫ ናይቲ ሃገር ዝተዓዘበን ዝተሳተፈን እቲ ምርጫ ዓውትን ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ነይሩ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ሓበሬታታት ካብ መራኸብታት ዓለም እሞ ድማ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሓያል ተቃውሞታት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምቕናዕ ነዚ ከካይድ ዝቐነየ ከምዚ ዓይነት ርክባት ጽቡቕ ነይሩ ክብል ድራማታት ክሰርሕ ኣዲስ ኣበባ ኣቲ يركب له كالو تابتا هاجر زركو إمباستات ناي كالو تهاجرات وكلتن نز قرب لهم تقاوعيت بسرعة بلتقنا ودق جيرمون نتيجة مجون يركب لهم عبدا ويستخايد الدرامات حجون كسر حي كالن مرحة فانو منجست أبي أحمد نملاينك على سالنا يبل حدا كابتوم سميات مرحة من الشافان زخون عتو زمان كاسي علامهم في ملاي منجست قدم منستر أبي أحمد مخاني زرب نسونز أفريقيا ريبورت أبزها ومجلتي التفل عليه جلتات فانو أبتحت وهود مرحنة متأخخاب معبال خمزر أيو عمل كيتون فانو عمل لإثيوبيا مسكالوت عطقات بوليتيكاوين جلتاتن صبوا محزنات نمهنات يتعر كمزلون قليتون أبتقرا مزلو جلتات حويسكا بوحد
ምሽውዓተ ውድባት ዘተኸም ተኻየደ መራሒ ፋኖ ይገልጽ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ትግራይና እዋን ኣጽናት ኩናት ትግራይ ነንሕድሕዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ሓይልታት ኮይኖም ፋኖ ኣብቲ አንጻር ትግራይ ተገበረ ደማዊ ኩናት የማና ኢድ ኣብይ እዮም ነይሮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝግበር ምትሕብባር ዓብይ ፖለቲካዊ ለውጢ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዘመነ እቲ ዘተን ኣብይ ኣሕመድ ምእላይ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ምስተዓለወ ኢትዮጵያ እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ እውን ይዛተዩ ከም ዘለው ይዛረብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ደባይ ተዋጋእቲ ፋኖን ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩናት ይካየድ ኣሎ ሻغሎትን ሸበድበድን ስርዓት ብልጽግና ገና ቀጻሊ ዘሎም እዚ ስርዓት ብወገን ክልል ዓፋር ግንባር ቡሬን ኣብ ዶባት ኤርትራ ዋፊር ወጸን ሰራዊቱ ናብ ውሽጢ መሬት ክልል ኣምሓራን ከባብታት ጎጃምን ይስሕቦ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያህ ዜናታትን ጸብጻባትን ወጺ ምንባሩ ዝከር እዩ እዚ ስርዓት ከዓ ሕጂ ብኡ ገይርዎ ዝነበረ ከበድቲ ብረታት ብምስሓብ ናብ ከባብታት ምስ ክልል ትግራይን ክልል ዓፋርን ብተመሳሳሊ ናብ ዶብ ትግራይ የጋዓዕዞ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝወጽ ሓበሬታታት የመልክት ብልጽግና ወዘርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነውጥን ዕግርግርን ድሕርቲ ንሱ ዘይተጸብዮ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፋኖን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ውህደት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና በዞም ክልተ ሓይልታት ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ብልጽግና እቲ ዝሓሰቦን ዝተጸብዮን ወታደራዊ ብድሆታት ልዕሊ ዓቕሙ ልዕሊ ዝተጸብዮን ከም ዝኾነ ገምጋማት ድሕሪ ምግባር እዩ ከበድ ተጽዋራቱ ናብ ኤርትራ ተጸጊዑ ጸንሐ ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ከምኡውን ምስ ክልል ዓፋር ናብ ዘዋስን ምግዓዓዝ ተታሒዝዎ ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኤርትራ ክወርር የዝበለ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ብግንጣሉ ኤርትራ ምስ ሕወሓትን ፋኖን ካልኦት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታትን ካብ ስልጣን ክትኣልየኒ ትንቀሳቐስ ኣላ ኤርትራ ናብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዕጥቅታት ኣጽዋርን የእትያ ብምባል ዝርንዛሕ ክነብዕን ክጣርዓን ንከታተሎን ንዕዘቦን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃናይቲ ሃገር ከረብረበና ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራን ሕወሓትን ዝምልከት ኩነታት ብተደጋጋሚ يقربالهم أزجن السرعة زخون يخون مفتوحات كم تعالوا يكالن نتي تربشونا مبتتان زركب زل سراويت مورال نمهاب أوشت مريت كل التجراي زكايد زلنا نفر تخيناتن نادرون دبدبات زتكاس عواتات كم تعالوا يكالن أز سرعات كم زعينه دبدبات أوشت مريت كل التجراي بمكياد نتجارسنا لبونهم نمدخام ندقفت دما مورالهم حافن مبالي إذا فتنتات كايدو أتي زكايد زل دبدبات جن نبلت قلنا مخسبه زي كون عبيت خساراتاتي خمسالو كيلو زحلف معالتاتا وشت مريت كل التجراي دحر زكايدو دبدبات قبل 10 سلاموان سبات دحر زواره دمقداتي محبرسب عالم نبلت قلنا مكل خالنا يتهجرن حيال زخونه كوننيتات يوحزل لهم ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ትብናይ ዩኤስአይ ዝወፀ ጸብጻብ ብሉጻት ሃገራት ኣብ ቀደም ምሽክለታ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ነታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ደቡብ ኣፍሪካ ብናይ 3 ዕጽፍ ነጥቢ ቀዲማ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ እቲ ጸብጻባ ነጺሩሎ ኣብ ኣፍሪካ 3 ሃገራት ጥራይ ኣብ ናይ ወርልድ ዝወዳደራ ምዃነን ዝጠቀስት መግለጺ ደቡብ ኣፍሪካ ኣልጄሪያን ኤርትራን ስዒበን ኣብቲ ዓለማዊ መድረኻት ከም ዘለዋ እውን ተሓቢሩ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ እተን 23 ሃገራት ነጥቢ ዘቁፀራ ምዃነን ክግለጽ እንከሎ እተን ዝተረፋ 31 ሃገራት ዝኾነ ነጥቢ ዘየመዝገባ ኣብ ናይ ዘቤታ ውድድር እውን ዝኾነ ተመክሮ ዘይብለን ምዃነን እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ኮይኑ ከም ዘለዎን ዩኤስአይ ዘውፅኦ መግለጺ ይሕብር ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኤርትራ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ውድድራትን ደረጃታትን ንነዊሕ ዓመታት ብዓብላል ነጥቢ ክትመርሕ ምጽንሓን ትመርሕ ከም ዘላውን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምሽጥራዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ሸሊኹ ዝወጽ ሓበሬታ ገሊጹ ኣላ ኣብቲ እሙናት ተወለድቲ ኦሮሞ ጥራሕ ዝተረኸበሉ ምሽጥራዊ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝመኸሩ ተፈሊጡ ኣላ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝርዝር ትልምታት እውን ዝገለጸ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ጦርነት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ጦርነት ክኸውን ተገይሩ تلمي وصل كم زلا كم زجلس اللهم اتشالي خذوا صحابريتا يجلس
أبي أحمد أبت مشترى وأقيبا بزح سراويت أسلفنان حيل أيران حيل درونان أسلفنان تقراين مقوصار زنبرات المحادقين مخانو تاقم جمالا سراويتنا ناي موقع مورال سلازي بلون أبت تقراي እቶን ተተባሂለ ቀዲሞ በስነ ልቦና ስለዚ ሸነፈ ከፈረሰዮን ካብ ዝበተወሰኸ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን እውን ሓይሊ ሰቦም አጠናኺሮም ስለዝረከቦም እቲ ተልመዘ የዋፀ ምዃኑ ተገምጊማላ ንዓና ዘዋፀና ዝተናውሐ ኹይናት የከብል አብይ አሕመድ ከም ዝገለጸ ተሓቢራላ አብይ አሕመድ ወሲኾ በሓይሊ አየረን ሓይሊ ድሮንን ተጠቂምና ትግራይ መድኻም ሰራዊትና ኣብ ዘለዎ ድፋዕ ሒዙ ክከላኸል ምግባረን ድሕሪኦም ትግራይ ምስተዘለዋ ናይ ቁጠባ ቆሶ ኹይናት ብዝተናውሐ ቁጽሪ እቲ ህዝቢ ክዳኸም ብምግባር ሰራዊት ትግራይ ካብ ህዝቢ ዝነበሮ ድጋፍ ክቕንስን كداخمن مقبار تلمة كم زتت حازة كم زجلسان كابت مشتروا أخيبا شلي خزوات مشتروا حاوريتا قاليس علام أبي أحمد كاب أمريكا إسرائيل حورات عرب إمارات دقاف كم زلوا زجلسان تخون بالسجنانة تجريت أورنت كشان نفس زخال بزتنا وحد أورنت كم زخنا كم زجلسات حبيرون شغلوتين شبد بدن سرعات بالسجنة جينا كتالي زلو إذ سرعات بوجن كل العفر جنبار بري نبضات إيرترا أوافير وجتن حسراويتو نوشت مريت كل الأمحران كبابيتات جوجامن يسعبوا كم زلو أبزز حلف كنيات زيناتات تبتاباتن وتيمون باروز ذكريو إذ سرعات كحجي بوجير وزنبرة كبت برتات مسحب ناب كبابيتات مسكل التجراين كل العفر بتماساسالي نابدوب تجراي يجعزو كم زلو كابتو وطاتات حبريتاو تيركب بالسجنا زاتي وزركب زلو كم زعينت نوتن عقرقرن دحرتو نسو زي تتبعو أب منقح وعاتن فانون تفتيرو زركب زلو هدتيو بتماساسالي أبدوب تجراي أبلعل سرعات بالسجنا بزوم كلتا حيلتات دحر زيتا خير متكعتات بالسجنا اتزحاسبون زيتا تتبعون وتهدراوي بدوتات لعل عقمون لعل زيتا تتبعون كم زخنة قمقامات دحر مقباريو كبتا أتواراتو نيرترا تتاقع التنحة حجي ناب كل الأمحران كل التجراين كمون مسكل العفر ناب زواسن مقعاز تتحيز وزركب نزحالفة 3 عامات بسبب بحرن أفرق بحرن إيرترا كوريز بلا سرعات بالسجنا حجي بقمتالو إيرترا مسحوحاتن فانون كالوت أبتاقر زركبو عطوات حيلتاتن كاب سلطانيك داليني تنكس عسالا إيرترا ناوشت مريد كل التقراي زتفلالي عبيت عدكنا تواراتن ياتي أب مبال زرنزحك نبعن كتار عنينا نكتاتلون نعزبون زلنا نشر قدات وطاناي تهاجر كيرابربة نام محبرسب علم نيرترا نحوحاتن زملكات كستات بترقاقامي يغرب الله الزقن نزي سرعات زخون يخون مفتحيتات كم تالي كالن نترعيدون عب مبتتان زركب زولو سراويتو مورال المهاب اوشت مريت كل التقراي زكايد زولو ناين فرتو كيناتن نايدرون دبدابات زتكس عوتات كم تالي كالن ازي سرعات كم زعين الدبدابات اوشت مريت كل التقراي بمكياد نتقارو سنو لبونهم نخاسي ندقفتخا مورالهم حافن مباليو ازي فتنتاتا كايدو اتزكايد زولو دبدابات جن نبلتقنا مخصبات زي كنا عبيت كساراتاتيو كم تالو كيلو زحالف معلتات اوشت مريت كل التقراي دحرز كاد دبدابات قبل العصر 3 سلمايان سبات كل عصبيت زركبهم دحرز ورد مقداتي محبر سب علم نبلتقنا مكل خال نايت هاجرن حيال زخونه كوننيتات يوحج الله نسلست عامتات بسبب بحرن افرق بحرن ناب ايرترا كوري تبهيلو بوغن كل العفارن جنبار برين تاخاخي وتنح سراويت ناي سرعات بلتقنا بكم زعينت منقدي اتو سراويتن اتا اتواراتن جينا ناتقعز يركب بلتقنا اتي وازر ركب زلو قرقاد مواتو سين الله يركب جنوسايدر سرعة بلتقنا بعلنا نمزحل مدبزازن مهوا خنصفح وفرنا قبرناي بعين يبلي سن يبلي نبدبدب اير درون تسقاقيرو كم زلو قلت يبل بيرو قداي كومونيكيشن تقراي ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ምጽናት ወጻኢ ካለ ሕልሚ ዘይብሉ ቀመላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ኣደባባያት ደብዳባት ከካይድ ስለ ዝኽእልን ከቢድ ናይ ድሕነት ሓደጋ ስለ ዘሎን ብዙሕ ህዝቢ ኣኪብካ ኣብ ኣደባባያት ዝግበር ምድላው በዓልን ተሪፉ ኣብ በቢ ከባቢኡ ብልዑል ጥንቃቐ ምስተውዓልን ንኽበዓል ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምርዳእ ተገይሩ ስለ ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ፈሊጡ ክንቀሳቐስ ንሕብር ኢሉ ኣሎ ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ኤርትራ ናይ 5 ዓመት ውጥን ከም ዝተዳለወ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ማህየምነት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ዝተረኣየ ምዕዋለታት ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስተር ትምህርቲ ክሳብ 2030 ዝዝርጋሕ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ምድላው
ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ። ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 20 ሓሰ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ዋና ዳይሬክተር ትምህርቲ ሚድያን ዓበይቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስተር ትምህርቲ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ብመደብ ትምህርቲ ዓበይቲ ምሸታዊ ክፍልታትን ምምስራት ማሕበረሰባዊ ቤት መጻሕፍቲ ኣቢለው ንባብን ጽሕፈትን ክፈልጥን ትምህርቱ ክቕጽልን ብትግሃት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ምዕባለ መደብ ትምህርቲ ዓበይቲ ብዝምልከት ዝርዝር ጸብጻብ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ነቲ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንምትግባርን ነበርተ ርሑቕ ከባቢታት ካብቲ መደብ ተጠቀምቲ ክኾኑ ብኩሎም ዝምልከቶም ትካላትን መሻርክትን ዝተዋደደ ጻዕሪ ክግበር ምጽውዕ እውን ተፈሊጡሎ። ተሳተፍቲ ኣብቲ ዋዕላ ብዝተለዓሉ ጉዳያት ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ለባዋታት ምጽጣቆምን ዝሕበር ኮይኑ ሚኒስተር ትምህርቲ ምስ ሚኒስተር ምምሕዳር ከባብን ሚኒስተር ምክልኻልን ብምትሕባር መሃይምነት ንምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምንኣዶም እውን ተገሊጹ። ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ መምሃራን ኣብቲ ጻዕሪ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ወሳኒ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምግላጽ እውን ብተወሳኺ ፍልጠት ተኻኢሉሎ። ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ዘተ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ብዝበሎም መዓንቲ ብሰፊሑ ሓደ ሓበሬታ እንዳተወዘዐ ይርከብ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሕ ብዝብል ብነበረ ፕሬዝደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝተመርሐ ልኡክ ጉጅለ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ኣፈላላይ ብዘተ ንምፍታሕ ልኡክ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ከም ዘምርሕ ብሰፊሑ ብናይ ብልጽግና ናይ ሚድያ ሰራዊት ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብዚ ጉዳይ ሚድያና ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ጽራይ መዝምልከቶም ኣካላት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ጻዕሪ ብምግባር እቲ ብናይ ብልጽግና ናይ ሚድያ ሰራዊት ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ክንደየናይ ሓቂ ንዝብል ዝገበርናዮም ምጽራይ ፍጹም ሓሶት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ንምርጋጽ ክኢልና ኢና። برجس بوغان تقرأ أقدمون نسلام دلون نتلهم أقدم أبيلو أبز حلفو سلست عمتات مريحنات ود بحزبويان حرنا تقرأ نبعلو فيدرال منغستوخونا نعلم لكم محبر السبب سمم عنات بريتوريا بمولونات كتكبر زي تمازعبولون زي تصدرون وغاناتنا دما نابه مربتهم كملاسون تصاوي تندقربت أنيحيوم يخون بر ناي سلام برتات زعص وسرعات بلسقنا داقم دحر سلست عمتات هاو تقرأ كبير زي تفحال الدبنا كوينات كان صلالو مخنيات كوينو يركب أبز حزو وان آب تقرأ صلالي زولو الدبنا كوينات بفلاي دما منغست تقرأ حلونا حزبون مرقاقات مس قرابت حزبتات زفترات صمرم نسرعات بلسقنا نحلونا حدقا كوينو وزركب انتقوان سرعات بلسقنا جن نتحزلو حلو كونتات بقلسي قنع بزخونه منقدي حق او زخونه ناي سلام اماراص حيزو ابكنده مصم بتي ناي بروباغندا وفري زتقملو ناي حاسوت منقد تخاتلم امونغو مرحت تግራይን ፌደራል መንግስትን ዘተ ተጀሚሩ ዝብል ፍጹም ካብ حق ዝርሓቀ ዘይተጨበጠ ሓበሬታ ብምውጻም ኣብ መንጎ ኣባላት ጽምዶም ጥርጣረ ዘይምርጋነ መፍጠር ጻርታት እንደገበር ይርከብ ናይዚ መቀጸልታ ወንዮም ሎማዓንቲ ወኪላት መንግስት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ፌደራል መንግስት ይመክሩለው ዝብል ብዕራይ ወለደ ካብ حق ዝርሓቀ ሓሶት ብምስርጭም ነቶም ህልውናኦም ውሕስን ምግባር ጽምዶ ዝፈጠሩ ሓይልታትን ምክፍፋል ዘዓለመ ሓደገኛ ሓበሬታ ዘሰራጩ ዘሎም ይኹን እምበር እቲ ሓበሬታ ባይታ ዘለ ካብ حق ዝርሓቀ ሓሶት ምዃኑ አረጋግጥና ለና ኣብ ኢትዮጵያ ምትኻባትን ርክባትን ሃገራዊ ዘተ ዝበሃል የካየድ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ አጋጣሚታት ኣብ ዜናታት ክነቅርቦ ፀኒሕና ኢና እዚ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ርክባት ስውር ተንኮላት ናይ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝነበረ እዩ እዚ ዕሸል መራሒ ኣብቲ ሃገር ዓበይቲ ሕግታትን ለውጥታትን ብምምፃእ ነቲ ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካ ውድቀት ንምሽፋን እዩ ነዚ ሃገራዊ ምትኻብ ከካይዶ ፈቲኖ እቲ ዝተገብረ ምትኻብ ካብ መርታ ዝፈሸለ ይነሩ እዚ ዕሸል መራሒ ናብቱ ጉባኤ ምስኣቶ ኣውዝ ነበሩ ተጋባቲ ነቲ ዕሸል መራሒ ረጊጾም ክወቱ ተራዮም ነሮም ገለ ካብቲ እዚ ዕሸል መራሒ ሒዝዎ ዝመፀ ኣጀንዳን ናይ አዳነች አበበን ናይ ሽመልስ ኣብዲሳን እቲ ቀዳማይ ክልላት ኣብቲ ሃገር ፈሪሰን ብጂኦግራፊ ዞባታት ክምስረታ ዝብል እዩ እዚ ኸ ቀንዲ ዕላሙ ንክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ኣፍሪስካን በቲንካን ካብ ሕወሓትን ካብ ፋኖን ዝመፆ ዘሎ ተጻቦታት ብኸምዚ ዓይነት ሲስተማቲክ መንገዲ ንምፍሻሎን ንምዕናውን ዝዓለመ ይነሩ ኣብዚ ዝተኻየደ ርክባት ግን እዚ ብልጽግና ዘቕረቦ ንድፈ ሓሳብ
ውድቕ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ብዓብዩ እዞም ተኣኻኺቦም ዝቐነዩ ኣስታት 4,000 ሰባት ኣብ ሓደ ጉዳዮም ዕንክሊል ክብሉ ቀንዮም ንሱኻ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንያ ዝብል ሕቶ እዩ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንያ ዝብል ሕቶ ዳርጋ ን3 ሰሙናት ነዞም ሰባት ጸሚዲ ሒዝዎም ዝጸንሐ ጉዳዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ምፍታት ፈጢሩሎ ብፍሉይካ ኣብ መንጎ ተወለቲ ክልል ኦሮሞን ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ክልል ሶማል እዚ ኻን ኢትዮጵያ ከድሕን ተባሂሉ ዝተገብረ ርክባት መመሊሱ ኣብቲ ሃገር ኣፈላላይ ፈጢሩ ይርከብ እዚ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ዘይዕውት ርክባት ኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ኣብ መደምደምታን መፈጸምታን ከም ዝበፅሐ ካብ ኢትዮጵያ ዜናታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ መራሕቲ ናይ ኬንያ ኣብ ጨምላቕ ድራማታት ኢትዮጵያ ክሳተፉ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ እዋናት ኣውጢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ምርጫ ናይቲ ሃገር ዝተዓዘበን ዝተሳተፈን እቲ ምርጫ ዕውትን ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ይርክብን ድሕሪ ዝሃቡ ሓበሬታታት ካብ መራኸቢታት ዓለም እሞኻ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሓያል ተቃውሞታት ኣጋጢሞ ዝነበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምቕናዕ ነዚ ክካየድ ዝቐነየ ከምዚ ዓይነት ርክባት ጽቡቕ ይርክብል ድራማታት ክሰርሕ ኣዲስ ኣበባ ኣቲናቕኒዕን ይርከብ ኣሎ ካልኦት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤምባሲታትን ናይ ካልኦት ሃገራት ወኪላትን ንዝቐረበሎም ጻውዒታት ብስርዓት ብልጽግና ውድቕ ገይሮሞን ነቲጎሞን ይርከብ ኣለዉ ኣብ ንምድሓን ዝተኻየደ ድራማታት ሕጂውን ክሰርሕ ይካለን أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا مثل علوي وكيل حبرة أفريقيا بريزيدنت نيجيريا نبر أوليسوغون أوباسانجو ترخيبهم أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف تمالي عربي عسران حد النحاسة مس بريزيدنت فيدرالاويت ريبابليك نيجيريا نبرن لعلوي وكيل حبرة أفريقيا أوليسوغون أوباسانجو ترخيبهم كم زتيو كوميشن حبرة أفريقيا فليت اللهم ثم مرحتي أب أفريقيا بفلاي أبستفلالي زوباتات زرق وانا ومعبالتات من السلام المرقاء انتهاقور كمون مستحبرة تستأساسر قدايا تديبهم كم زاتي وتتسابع الدم محمود علي يوسف وقنصتات أفريقيا بزاتن سلامة وأقبابن أم مفتح لنوي حوان صنحة تساسفو تعرن أوباسانجون يدوم أوباسانجو كدم حزي أب أفريقيا بستفلالي ومسرح سلام تعرتات شمقلنا عبي إجام كم زنورم زفلت يبلو قلتان تانتي زلو مستخايد ركب أبتهاقور زلو قنصتات بزتا نمفتح علمو زتنقساسلو صارتات زحجزلو مخانون يغلص لهم جوار محمد لعلي أبي حمد أبي قداي صندو تقامو انداس معيركم جوار محمد اتحزي تفتيرو زلو صندو نورمو سلطان زسني زبل كبير سقات حدير وكم زركب تغليص لهم بفلاي دما صندو ويخ عب قربات امرت مناب زبل سيام زتسغاغر وداب نزمن كازي بريزيدنت غيرو مريص زبل سقات حدير وكم زلو زنغرلو جوار محمد حيلتا حرنا بسلطان تمصيم هلونا اورمو كقابص زبل سقات دحر محدارم أبي أحمد كاب سلطان يورد بلصقنا جن أب سلطان يصنع زبل حدش صوات حزم قليل يركم أبي كاب سلطان تورد غزو كقاصلي بولن كبل زغلص جوار محمد بز مسرت أبي أحمد كاب سلطان أم لاي صقمي بلين تسرعت جن أب سلطان يصنع زبل حدغኛ ملكتي كحلف ترايلهم بفلاي صمرو فطيرو مزلو حيل بستفلالي منقد شماشم كاوصلو صنح جوار محمد زخع بسنك صمرو تسمع وزلو كبير سقات مبغسي بمقبر أبي أحمد كاب سلطان اليوم بلصقنا جن أب سلطان يصنع زبل حدغኛ دراما متاو نبوزحه تغريملهم نزي مسرت غيرون لعلو الكملاخي جونوسايدر أبي أحمد أب قداي صمرو سفح تقامو انداس معيركم جوار محمد قدم كبلون أب زختلهم زنبرو بوليتيكاوي وفرطاتهم أب لعله حزب تግራይ كتر صلي زنبرو القسم منبرو زفلتيم لعله حزب تግራይ دما أب لعله حزب أمحرا بتدغاغامي زنبرو صليت كان صبارق زفلت جوار محمد أب قربا أب بوليتيكا إثيوبيا انت نغسكو بزبل دراما كان كاب غولباب أورومو وصم بغولباب إثيوبياوي أب بوليتيكا إثيوبيا نمنغاس صارتات كغبر ترايو بتقرانيو جنا أبي قربا حزبتات أمحران تግራይን ሓደ ዝገብር ጽምዶ ቅልቅል ምባሉ ሲዕቡም ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ከይጸንሕ ከቢድ ሓደጋ ይዝብል እምነት ብምሕዳር ንጽምዶ ዘለዎ ተቃውሞ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጽ ድሕሪ ምጽንሕ ኣብ ያወርዱልና ብልጽግና ግን ይጽንሕ ዝብል ሓድሽ መልእኽቲ ሒዙ ብምምጻእ አንጻር ጽምዶ ግልጽ ቅዋሙ አንጸባሪቑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ጉዳይ አዲስ አበባ ቀንዲ መካትዕን መጋጨውን ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ክካየድ ጸንሐ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ጉዳይ አዲስ አበባ መተዓረቀ ሓሳብ ዘይተረኸበሉ ሕምረት ዘተ ኮይኑ ብምቕጻል ነቲ መስርሕ ዘደናጎየ
ቀንዲ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሮብዕ 19 ነሓሰ 2026 ኣዳለውቲ ሰነድ ሓጺር ንድፈ ሓሳብ ምስ ኣቕረቡ ተሳተፍቲ ትዘተ ብሓጎስ ክሳብ ምንባዕ በፂሖም ምንባሮም ሓደ ምንጭ ንድሕሪት ተመሊሱ ንመደበር ቢቢሲ ዝገለጸ ኮይኑ ብመሰረቲ ምንጭ ተሳተፍቲ ኣብ ስምዕ ተበጽሐሎም መሲልዎም ተስፋ ሰኒቖም ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝሰምዑሉ ጉባኤ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ነይሮም እንተኾነ ግን ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀረበ ገለ ተሳተፍቲ ኣዳራሽ ገዲፎም ክሳብ ምውፃእ ዝበጽሐ ሩኡይ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ተፈጢሩ ኩሎም ፕሬዝዳንታት ክልል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ሰፊሕ ክትዕን ግጭትን ዝተፈጠረ ኮይኑ ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ሃገራዊ ምክክር ብመንግስቲ ተጨዊ ብዝብል ቅሬታ ርእሶም ደፊኦም ካብቲ ኣዳራሽ ከም ዝወፁ ተሓቢሩ ዓይኒ ዝወፀ ኢድ ምጥምዛዝን ፖለቲካዊ ዕብለላን ርኢና ክብሎ ምንጭታት ንቢቢሲ ገሊፆም እዚ ን4 ዓመታት ክዳሎ ፀንሐ ሃገራዊ ምክክር ኣብ መብዛሕትኦም ኣጀንዳታት ኣብ ስምዕ እኳ እንተበፅሐ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ግን ክሳብ መወዳእታ ኣከራኻሪ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሩ كان إثيوبيان زنبران وتحدروا وركب المتنخاري سرحة كم زلوا عند تجلس يركب أمريكا تلاقي كم زخانة زنجروا لأبي أحمد كاب سلطان نخل زيت دل مخانا زفلت أكوان تخانا أمريكا خط جبرات تخل نياز وار دقاف ناي تكنيك دقافن ناي جنزب دقافن كم زخانن أبي أحمد أب سلطان مقصالن زي مقصالن زوسن أكل حيلتات تأمرات كم زخانن حيلتات تأمرات تتأنكرهم أمريكا يكون مشاركة حيل ميزان كم زريان لقونت بوليتيكا ناقلت إيركبهم يكون برني حيالات هجرات إذا أتاونا تنتهلي تتأورنت كنواح كم زخال أتاو متحدروا لقونت قديس أمالهم إذا كم زيلن هالو سراويت بلتقنا ببزحي رقف كم زلو حجي كاب جنبراس زترخب حابريتا يرد كاولو زترقب حابريتا كم زحبرون كباب 12 ساعة زجمرة متقعت حيلتات امرات عبي عوتنا مزقبي قسقس كم زلو تحبيرون حجي كابت جنبار زترقب سبر زينا كم زقلصون حارا قبيا قوبيا كبابتات قبورة بيت بخبيد براتن بدرون زتحقز وقي غصل كم زلو تحبيرون ازان وسنت بوتاتات نمقوزصار حيال وقي كايد كم زلو زقلص فلفلاتنا متقعت حيلتات فانون سراويت تقراين بيت امرات كم زجمر وقلي أمالهم زاجد بزل حبريتا مسارات بلصقنا حيل درون يتقام كوانت حالوان أمر حيلتات TDF فانون جن دفعت بلصقنا مشارختن بمسباري قسقسو كام زلو كابت جنبار زترقب حبريتا يجلنز زنجيعو زترقب حبريتا كم زقلص ورق ياب زبهال كباب زنبر عم بخسراويت بلصقنا ون أب كباباي أتو كم زلو نتوقعنا سفحي خير كم زلو تاجليت علم كابت جنبار زترخبت وسخ حبريتا كم زقلصون سراويت بلصقنا بزرخوا قطامي ايدي هبن يفرسن كم زلون اتعلاوت اورنت انت تجميرو ابي احمد زكلاخل مورال زلو سراويت كم زيبلون تاجليص علم سلازه دم ابي احمد زوننا حيل درون وسنا يكون تخنا حيل درون طرح جن عاوت كبصحه كم زي خال اندا تجلص يركب أزازي سراويت فانون سرعت بلصقنا نملاي قالس كم زلو غليصوم هذا كابتوم سميات مرحتي حيلتات فانو زخونه زمنه قاسم اعلامهم موتن مقابرن سرعت بلصقنا نمقلط افز علمه مخانو غليصلهم ذا افريكان ريبورت مزتب حاله مربب حبريتا صانحت زغبر زمنه قاسم بستفلالي منقد كغعز صنح فانو ناب حدنت ممصو صعبم حدشت معبالتات اب كلل امحرا كفطر مخنيت كوينو كم زركب غليصلهم اب تغرام زلو غجلتات حويسكم بوحدو مس شعاته ودابتات دما زته كم زتقايده مراحي فانو غليصلهم حيلتات امحرا مالت ون فانون سراويت مكل خال تግራይ ፈጢሮም ዘለው መተሕባር ኣብታ ሃገር ዓቢ ፖለቲካዊ ለውጢ ሒዙ ከም ዝመጸ ገሊጹሎም ዘመነ ካሴ እትሕዚ ምስ መንግስቲ ትግራይ ኾነ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ዘተም ንኣብይ ኣሕመድ ምእላይ ጥራሕ ዘይኾነስ እትሕዝ ዘሎ መንግስቲ ምስ ተኣለየ ኢትዮጵያ እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ ኣመልኪቶም ይመኽሩ ከም ዘለው ገሊጹሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ 2023 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ጀሚሩ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃለስ ዘሎ ፋኖም ንዓመታት ከካይዶ ጸንሐ ናይ ደባይ መጥቃዕቲ ተጠዋቢሎም ናብ ጸረ መጥቃዕቲ የሰጋገር ከም ዘለውን ዘመነ ካሴ ገሊጹሎም ዕድመ ስልጣን ስርዓት ብልጽግናውን ኣብዛ ሓጽር ግዜ ከም ዝቃበጽ ወሲኹም ሓቢሩሎም ብርግጽ እቲ ዘተ ኣብ ጫፍ በጽሒሎ ክብል ዝገልጽ ዘመነ ካሴ ጽምሮ ኣብ መወዳእታ ምዕራፉ ድማ ናብ ወሳኒ ዝተብሃለ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክሰግር ክብል ኣረጋጊጹሎም
بقدامነት ሩሑስ በዓል አሸንዳ ንጀጋኑ ዋዕረታት ትግራይ ኣብ መላቃል ስኾንከን ነቲ ውቅብ ባህልናን መንነትናን ብጀግንነትን ተኽብራ ዘለኸን ጀጋኑ ኣዋልድ ዓድና ኣብ ውሽጢ ዓድና ወፃን ትርከባ ኩላኸን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕዝውን ብሹም ሚድያና እንኳዕ ኣብፅሕክን ክንበለ መልእክትና ንሕለፍም حزون حدنت حزب تግራይ ኣብ ዝዘርግ ምንቅስቃስ ተዋፊርኩም አሸንዳ ንባዕዳውያን ሓይልታት ክትሸጡ ትሰርሑ ዘለኹም ተጋሩ ግን ሕደጉም ናብ ልብኹም ተመለሱ ባሕሪ ዝተኸልከሉ ባሕረኛታት ክብሉ ዝገለጹዋ ኢትዮጵያ መን ምዃና ሕልሞምን ናብሮኦም ዘይሳነ ተስፈኛታት ማይ ንኢትዮጵያ ትማሊኣን ሎሚያንዩ ናይ ትማሊ ታሪኻ ካብ ዓበይቲ ማያት ዝተቐርሐዩ ናይ ሎም ጽባሕን ምዕባል እውን ካብ ማይ ዝተነጸለ ኣይኮነን ይብሉ ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን መስመራት ባሕሪ ተቆጻጺሮም ነይሮም ዓለም ለኸ ንግዲ ተኣሳሲሮም ሓሳብ ሃይማኖት ርክብ ደቂ ሰባት ብባሕሪ ኣቢሎም ኣሰጋጊሮም ደቆም ግን ኣቦታትና ባሕረኛታት ነይሮም ዝብል ናፍቆት ሒዞም ይቕዙም ኣለዉ متأثر إثيوبيان بحرين نايك رب مهزو يكونن نايش حتى عمتات عدم زلو بهلاو نقداون ركبيو سلطان أقسم أبقى ماقيم كأيح بحر زركب ودب أدوليس كم كأن مسكوت نقدية قلقل ديرو بزو ودب أبيلو مسروما بايزانتين دوب عرب فارسن هندن سفح نقدي كايد نيريبلو اتا لوم زلا ኢትዮጵያን እትሕዝ ዝግለጽ ዘሎ ከባብንግን ዝሳነ ይኮናን ተመራመርቲ ከም ዝገልጽዎ ኣደሊስን ስልጣን ኣክሱም ከም ካልኦት ዓበይቲ ከተማት ተቆጽራ ገዳሲ ትግደ ነይርዋ ናብታ ግዛት ኣቱ ዝነበረ ኩሉ በዚ ወደብ ይሓልፍ ነይሩ እዚ ታሪኻዊ ሓቂ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ጥንታዊ ርክብ ዘረጋግጽ ምስክር ይውን ይብሎም بشفت إرترا كاب إثيوبيا مجنزال سعيب إثيوبيا ودب ألبو كوينا لا كاب 13 عامات نلعب بمريت راح تدريتات صنيحة لهم درجات 9 ونقدا بخراي ودباتي حلف اللون يبلوم زت الرخازي حق أو تاريخ زي كون زانتا تجري إن إثيوبيا نمها بنبر إثيوبيا تبع العدي ناي بحر بر نيروا يفلتن أنت نيروا أبوان درجة راح بحيل استوى عصا ودب عسب نسون أبترسون كوينات درجين شعبيا نبر أبوان سلام إثيوبيا بر بحر ونينا أيتفلتن زجن إثيوبيا وين ترختي النافلة يوم زترخوهم ቀጥታ ምስኩነታት ሱዳን ዝተተሓዘ ኮይኑ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣባይታ ዓወታቱን ገስጋሳቱን ጌና ቀጻሊ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ዓበይቲ ስርሒታት ይፍጽም ኣሎ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብሮባት ሊብያን ጫድን ኣቢሉ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ከኣቱ ዝሓሰበ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ሎጂስቲክን ናይ ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ሙሉእ በሙሉእ ክዕንዎን ከቃጽሎን ክኢሉ ነይሩ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ፈጺሞ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዛዕባታትን ኣርስታትን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ 78 ኪሎ ሜትር ብምእታዊው ነዚ ወተሃደራዊ ስርሒታት ፈጺሞ ዝርከብ ዘሎ እዘን መካይን ነዳድን ኣፅዋራትን ሎጂስቲክን ዝፀዓና ኮይነን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን የቕንዓሉ ኣብ ዝነበራ እዋንን ሰዓትን እዩ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ነዚ ፍሉይ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ኣካይድዎ ዝርከብ ጫድ ሓንቲ ካፕተን ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምትሕብባር ነታ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታትን ተጋድድ ዘላ ሃገርያ መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ነዚ ሃገር ፃውዒታት ኣቕሪቡ ፀማም ምዝንያ ክትህቦ ኪኢላ እዚ ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ስርሒታት ከምዚ ኣብ ስእሊ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና 39 ዝተቓፀላ መካይን ኣብዚ ስእልታት ይረኣያ ኣለዋ እዚ ኸ እቲ ዝተኻየደ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዕውትን ኣናውን ከም ዝነበረ ንምርዶ ዘይሸግር ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዜናታትን ናይ ሳተላይት ምስልታትን ሓበሬታን ምስ ወፀ ገለገለ ወገናት ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን በይኒ ይኮነን ነዚ ስርሒታት ፈጺሞ ካልኦት ሃገራት ብሰማይ ፀብለልትነትን ሓይልን ዘለወን ተሳቲፈን ነይረን ዝብል ገለገለ ፅንፅንታታት ይቐርብ ኣሎ ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ፅንፅንታታት ናይ ስዑድ ዓረብ ነፈርቲ ወይ እውን ናይ ግብፂ ነፈርቲ ኣብዚ ወተሃደራዊ ስርሒታት ተሳቲፈን ዝብል እዩ ከምዚ ዓይነት ሪቶታት ዝቐርብ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሪቶታት ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ምላሽ የለን ዝሓለፈ 3-4 መዓልታት ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን ኣብ ዶባት ሊብያን ጫድን ኣብ ልዕሊ 200 መካይን መጥቃዕትታት ከካይድ እንከሎ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ተወሳኺ ሓገዛት ከም ዝሃቦ ንምርግጋፅ ተኻኢሉ ነይሩ እዚ ኣብ ውሽጢ መሬት ጫድ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስርሒታት
عوتن أقداسني نيرو من قصي جادون نزل تخايد زركب زلو كم زعينة مدكعتا كساب حجز هابو مجلتي تاتيلان سراويت من سسولانن حيل أير نايت هاجر أبايتا كم زعينة عبيت زخنا عوتات قسقاساتن يمزقب له طغام حيلتات أريسيفكا مبتتان كتيلهم الله بيت مخري كللات أديس أبابا مقامات فيدرال منقسن كلل أورما يختكون بابزح دمت موسانو تقلي تلهم أبتحت كيد هاجراو مخكر زركب بيت مخري كللات أديس أبابا حبراو مقامات فيدرال منقسن كلل أورما يختكون إزو سانة زدما أو قوام ويكا حقا منقسي كسفرن بابزح دمت كمزو سنة ناي عين من سخاخر من جتات يحبرم أبو تسيت دمتن تقاومن أب هجراو مخكر استرخو من جتات كم زجلسو كبر اسم محدار كل لمحرقاتو أرجع كبدأ وساق كلهم أبلات بيت مخري ناتو سنة مرجعهم تجلس اللهم كرم حزون كاب استفلالي كلها توزعوا وكلتي أب استفلالي بركتات تزات يملو بزي كان كل لمحرق وكلتي بخلهم تقبلنا تمركبو تجلس اللهم أدي أي حماس مريا حتى حزب أوروميو نزو سان سعبو أمونغو حزب أورومن بوليتيكاويان تنتن تفلالي ريتوتاتين صبارق اللو فينن حزب أورومن هلونا ويكا أي حماس مرن قداي مهان زقلت وجنات تختماني أوروميا كم زخونتن بقطتها بتحت كل الأوروميا كتم عدر كم زلوان بندري حسابو ميجلسو تقداي نزاتها مقربون كاب حزب أوروما عوي قريتها خمس فترة قلت عديس هوا مقمت كل الأوروميا كوينات صنحت له تاريخ حدش زي كونه نزحلفو 35 عامات نمر وسنة زرخولن قداي مخانون يقلتو سلازي إزي حزت محلال في زلو سنة نتهزب زلونا يولكم محدار حتى ملؤ بملؤ زي ملس كولو وسيقم نقيفهم يام وسيقمون من قصي شيبيا نتنا حق إنيا مسل حتى نمشفان نصنحر رأسو قداي كم حدش أجندا كم زغرة ويخصو إذا قداي أب مسألة بوليتيكا مواقر إثيوبيا ممحياش قوة من عبيز الواكلوا كم زخلون يقمت اللوم ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ስጋኣታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ክረአ ዝጸንሐ ደብዳባት ድሮን እታ ክልል ኣብ ስንፍላል ገዲፍዋ ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ኣብ ስቴድየም ተመዲቡ ዝነበረ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ብሰንኪ ኩነታት ተሰሪዙ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ እቲ በዓል ካብ ስቴድየማት ክግበር ተመዲቡ ምንባሩ ኣብዚ ሕጂ ካብ ስቴድየምን ኣደባባይን ወፃእ ككاين مخانو وني نقرالو بيت صحفة توريزمن باهلن تقرأي أبزوصو مجلسي بسنك نايدرون دبدابات تعامتاو بعبد مكذب بعال زنبرا أشندا أبز جزء بجزء متن كبعال كم زي كونا بوقع محبار وانتا قاليسو ات بيت صحفة وسيخو عمل أتقرأي زلوا دكانستيو أبكوا بين كوينان باهلن كبرن أشندا عكيبان كسرحا زاد تحساس بخوينو نايلو معمت أشندا أبتا أفافا هواهو يكايد كم زلوا ونحبيرو ኣብ ትግራይ ዓመታዊ ዝካየድ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ብብዝሒ ተዓዘብቲ ዝስሕብ ኣብ ስቴድየም መቐለ ከም ልሙድ ክካየድ ፀንሑ ኮይኑ ስነ ስርዓት መኽፈቲ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ተኽልል ብዘጋጠመ ስጋኣት መጥቃዕቲ ሰብልዎ ነፈርተ ከም ዝተሰረዘ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብወግዒ ምሕባሩ ተገሊጹ ኣሸንዳ በባህላዊ ኣከዳድና ፍሉይ ቅዲ ፀጉረን ብሳዕስዒትን መዓልታት ዝኽበር በዓል ኮይኑ ብቐንዱ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ከም ዝካየድ እውን ይንገር ናይቲ ኣጋጠመ ኣካየድቲ ምስራዝ ናይቲ ኣጋጠመ ቅድሚ ምግላጾም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝውሰድ ዘሎ ዓመፅ ግብረ መልሲ ዘይብሉ ድሕረ ምዃኑ ነተን ግዳያት ኣፍ ክኾንዎን ድምፆም ከስምዑ ጀሚሮም ምንባሮምን ይዝከር ነስዒቡ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ናይቲ ክልል ካብቲ ባህላዊ ስነ ስርዓት ወፃእ ካሊእ ምንቅስቓስ ክካየድ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቑ ምንባሩ እውን ይዝከር أبز حلفة أوارح أب كل التجري مانجو منجست فيدرال المراحة حوحات دحر استفتر زي مكداو أب تخل الكوينات كلها على كم زغال سكفتات مسنو حز حبر كوينو اتسكفتات زاجيد كم زي تقنتات أوني نجار منجست فيدرال أب كل التجري تسن حق يوم محدار بحوحات بحيل دحر مقلايو وسان حوحات حقاو كم زي كونا حقاون وتهدرون سقمتك وستلو كم زغال كحبار مسنو حوني فلات إذا خمزيلون كله حوحات عجستي ودا خمزلو أبزوز أو مجلس حبيرو بحوحات زمرح منجست كل تجري حبرة السبع عالم حس دبلوماسي عمت تاخذ جبر تمال أبزوز أو مجلس صاوعي تغريبو بحوحات زمرح منجست كل تجري أب تجري استحدث وترن أب قرابة أوان استفزامة متقعتات درون بزملكات محبر سبع عالم حس دبلوماسي عمت تاخذ جبر صاوع خوينو بيصفت قداي كوميونيكيشن كل تجري تمال أبزوز أو مجلس بفيدرال منجست زوسر زلو سقمتات نتقلل ناب حدش عنو كوينات
ቅድሚ ምእታው ማሕበረሰብ ዓለም ሰቕታው ሰቢሩ ነቲ መጥቃዕቲ ክኾኑ ንጸዊዑ ሕወሓት መግለጺኡ ክሳብ ሕጂ ምእንቲ ሰላም ምርግጋእ ንትኽልል ዓብ ትዕግስቲ ከም ዘርኤ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ትዕግስቲ እዚ ድኽመት ወይ ህዝብን መንግስትን ንምሕላው ዘይምኽኣል ተባሂሉ ክትርጎም ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ ምምሕዳር ትግራይ ሰላማዊ ዘተ ንምክያድ ዘለዎ ተወፋይነት ጽኑዕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ትዕግስቲ ደረተ ኣለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ ወሳነ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ክወስድ ይጽውዕ ኢሉ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓድሽ መደንገጽ ውሳነ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ኣላ አብይ አሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጎረርኦ ንምሓዝ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ክቋረጽ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታዊ መንገዲ ክጸንት ይገብሮ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሓት ዘደንገጸ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣላ እቲ ሕጂ ዝተረኸበ መደንገጽ ዜና ድማ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይተፈረሙ ሰነዳት ኣይቅበልን ዝብል ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ፓስፖርት ንምርካብ ዝደልዩ ሰነዳት እትውን ናይ ልደት ካርዲ ይኹን ካልኦት ሰነዳት ጀነራል ወዲ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈረመሎም እንተኾይኑ ከም ዘይቅበል ከም ዘፍለጠ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ መቐለን 4 ኪሎን ዘሎ ጎንፅና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘብፅሐሉ ዝተወሰነ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሽግር ከም ዝፈጥረሉ ተገሊጹ ኣላ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበት ውሳኽ ሓበሬታ ከም ዝገለጾን ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ተወሳነ ምውሳኑ እምበረት ውሳነ ካብ መዓዝ ጀሚሮ ተግባራዊ ከም ዝገብሮ ግን ዛጌድ ግልጽ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተረኸበ ተፈሊጡ ኣላ እዚ ከም ኢለን ሃለዋ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተለዓለ ውግእ ብዙሓት ከም ዝተጎድኡ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣላ ዘብዕ ተከዘ እናተባህለ ዝጽዋዕ ወራራ ሓይሊ ብገበነኛ ደመቀ ዘውዱ እናተመርሓ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ምስካሕካሕ ገበናት እናፈጸመ ከም ዝጸንሐን ሕጂ እውን ይፍጸም ከም ዘሎን ዘይሻራዊ ፍልፍላት ሒዘምዎ ዝወፁ ሓበሬታ የረድእ እዛም ብደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዋሪሶም ድሕረ መበራራሮም ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ዝወስዳ ሓይሊ ፍጹም ኣይህልን እናበሉን ዓመታት እናፈከሩ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ጽምዶ ተኸቢባ ስለ ዘላ ናብ ግንባራት ከቲትኩም ሓገዙ ዝብል ትእዛዝ ካብ ብልጽግና ምስተውሃቦም ንሕና ናይ ከባቢ ጸጥታ ምልሻ ኢና እምበር ሰራዊት ኣይኮና ናብ ግንባር ወፊርና ምስ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ክንዋጋ ኣይንኽእለን ኢሎም ከም ዝዓመፁ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ መወዳእታውን ኣብ መንጎ ዘብዕ ተከዘን ሰራዊት ብልጽግናን ብዝተፈጠረ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ካብ ሰራዊት ብልጽግና ጠቕላላ ዝቆሰሉን ዝሞቱን 7 ካብ ዘብዕ ተከዘ ድማ 10 ኣባላት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝተገለጸ እንትኸውን ሕጂ ወነቲ ጎንፂ ከም ዘይሃደአን ብዙሓት ኣባላት እቲ ዘብዕ ተከዘ እናተባህለ ዝጽዋዕ ጽንፈኛ ሓይሊ ይሽፍቱን ይጠፍኡን ከም ዘለውን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ብዝብል ድራማ ስልጣን ብልጽግና ንምንዋሕ ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ጸንሐ ሓድሽ ፖለቲካዊ ድራማ ሎም በዓንቲ ተዛዚሙሎም ስርዓት ብልጽግና ብፍላይ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ስልጣኑ ውሕስ ንምግባር ብሄራዊ ምክክር ተኻይዱ ኢትዮጵያን መኺሮም ዝብል ሓድሽ ድራማ ሒዙ መምጹ ዝፍለጥ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሙሉ ንሙሉ ዘግለለ ንኣምሓራ ብኸፊል ዝኣለየ እዚ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝተብሃለ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኣብ ክንዲ ምእላኝ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ናይ ፖለቲካ ቦምብታት ሒዙ ቅልቅል ኢሉ ይርከብ ኣብ ጉዳይ አዲስ አበባ ኣፈላላይ ክፈጥር ዝኽኣለ እዚ ምክክር ኣኼባ ይዛዚመ ብዝብል ሓድሽ ድራማ ናቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘጋድድ ውሳነታት ሕሊፉ ከም ዝወፀ ተገሊጹሎ ብርግጽ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ሓደ ውሳነ ወሲኖም ኣለዉ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ዓሰብ ናትና እዩ ዝብሉ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣብቲ መድረኽ ብዕምቀት ዝተመኸረሎም እንትኾኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ዝፍጸመሉ ባይታ ዝፈጥር ሓደገኛ ስምምዕነት ተፈጺሙ ከም ዝወፀ እዩ ዝተገለጸ ካብዚ ብተወሳኺ አዲስ አበባ ካብ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ተመንጢሎም ንኦሮሞ ጥራሕ ክትከውን ዝተገበረ ሓደገኛ ውሳነ እውን ከም ዝተወሰነ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም እዚ ውሳነ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ስርዓት ብልጽግና ናትና እዩ ትክክለኛ ስርዓት እዩ ብዝብል ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ክፍክሩ ጸንሑም ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት ነዚ ውሳነ ብትርኢት ክቃወሙ ተራእዮም እዮም ጽምዶ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ሒዝካ ምምጻእ ሓደገኛ ዝብል ናይ ተቃውሞ ድምጽ ዘስምዑ
ዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ኣብ መወዳእታ ሓደገኛ ዘስንብድ ዜና ሰሚዖም እቲ ኣኼባ ተዛዚሙሎም ብሓፈሻ እቲ መድረኽ ሓደሽቲ ዝተባሃሉ ፖለቲካውያን ቦምብታት ጸሚዱ እዩ ናብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ዳግም ዝተመለሰ እቲ ሓደ ተዓብይ ዘይተሓሰበ ቀውሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ብርግጽ ኣብዛ ሓጻር ሰዓት እዚኣ ዝውዳእ ኣይኮነ ዋና እቶም ናይቲ ቀውሲ ዋና መግለጽታት ዝበሃሉ ግን ከቕምጥ እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ናይ ዱላ ቀረሽ ዝኾነ ዱላ ዝተረፎ ኣፈላላይ ቀኒ ንሕና እውን እንዳገለጽና ዝቐነና ኣብ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ውሽጢ ማለት እዩ ነገር ግን ሕዚ ፕሬዚደንታት ናይ ክልላት እንተይተረፈ ዝተጻረፍሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሰለስተ ግዜ ተናዊሑ እቱ ብ10 ብ50 ብ250 ብ500 ተዋሂሉ እናተረኣየ ዝቐነየ ድራማኦም 4000 ሰባት ዝተረኸብሉ ክንበብ ተዋሂሉ እቱ ዝንበብ ጸሚቆም ከቕምጡ ጸሚቆም ከቕርቡ ተባሃሉ 120 ሰባት ተፈልዮም ካብ ኩሉ ተመሪጾም ተቐሚጦም ነይሮም እዚኦም ዞም 120 ኣብ ክርክር ኣትዮም ኣብ ክትዓትዮም ክስማዕሞ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ቦሉምባር እንድሕር ክንስማዕማዕ ዘይከኣል ናብዚ ኢሎም ተንዘይ ተስማዕምዕለን ታዋና ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ተሓንቲ ክንመጾ ኢና ቃል ብቃል ኣውዚዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ናይ ወሎ ጉዳይ ናይ ዓፋር ናይ ቤንሻንጉል ዓበይቲ ሕቶታት ኮይኖም 227 ሕቶ ናብ 9.8 ኣጀንዳ እዩ ነይርዎ ሕዚ ካብዚኣቶም ናይ 27 ዝኾና ስምምዕነት ዘይተበጽሐለን እየን ካብዚአን ኣዲስ ኣበባ ወልቃይት ወሎ ዓፋር ቤንሻንጉል እየን ናይዚአን ክነግረኩም እየ ባይዘወይ ኣዳነች ኣበቤ እንተይተረፈ ረጊጻ ዝወጸትሉ መድረኽ እዩ ኣዳነች ኣበቤ እውን ረጊጻ ወጽያ ኣብዞም 120 ብፍላይ ረጊጻ ወጽያ ጸርፉ እውን ተጻሪፎም እዮም ክነግረኩም እየ ሓደ ብሓደ ሓደ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ እንተርኢና ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮሚያን ካፒታል ትኹን ዝብሊቱ ናይ ኦሮሞ ሕቶ እዚ ሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ይሃቦ ዝብል እዩ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሉ እምበር ፍጹም ናይ ኦሮሚያ ተባሂላ ክትቅመጥ የብላን ዝብል ከዓ ናይ ካልኦት ነይሩ ኣምሓራ ድሓርዮም መጽኦም ብደንብ እንዳደፍኡ ዝመጹ ድሓር እዩ ዋላ ባዕሉ ኣረጋ ከበደ እውን ተጸዊዓት እዩ ሽመልስ ኣብዲሳ እውን ተጸዊዓት እዩ መዓዘ ኩነታት ናብ ምጽራፍ ምስተበጽሐት ጸርፍ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ክዝግንነኩም እዩ እዚኦም ዲኦም ዓዲ ዝመርሑ ዘለዉ ዝብል ሕቶን ምልዓል ዝኸውን እዩ እቲ ብጣዕሚ ተንኰል ዝተገበረ ኣብን ብልጽግናን ኢዜማን እዮም ጸሓፍቲ ናይቱ መደብ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ናይ 10 ይኹን ናይ 50 ይኹን ናይ 250 ናይ 500 ጸሓፍቲ ወይ ኣብን እዩ ወይ ብልጽግና እዩ ወይ ኢዜማ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ጸሓፍቲ ኮይኖም ከገልግሉ ዝተገበረሉ ብልጽግና እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዝልእኹ እዩ ኣብን እውን ኣብይ ኣሕመድ ፍሪሱ ናብ ናይ ባዕሉ ዝቐየረ እዩ ኢዜማ እውን ኣብይ ኣሕመድ ፍሪሱ ናብ ናይ ባዕሉ ዝቐየረ እዩ ሕዚ ከመይ ገሮም እዮም ኦሮሞማ ዝጥቀምሎም ነይሮም ኦሮሞማ ክንብል ኦሮሞነት ማለት እዩ ብርግጽ ምስ መቃልስና ናይ ኦሮሞ እውን ክንባኣስ ይብልናን ግን እቶም ብናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዝላገጹ ዘለዉ ብህዝቢ ኦሮሞ ሽቅጡ ዘለዉ ሰባት ከመይ ገሮም ከም ተላገጹሎም ራእዩ ኣብ ጽሑፍ ተሰማሚዕኹም ዝሕለፍኩምሞ ደጊምኩም ኣጀንዳ ጌርኩም ክተምጽዎን ምንታይ ኢሎም የመልዒሎም ሎም ለዚ ተኣካባይ 4000 ጠቕላላ ኦህዴድ ንኽጸልእ ዝወጽሓሉ ጉዳይ ዱላ ዝተረፎ ጸርፍ ዝመጸውን ጠቕላላ ብምሉእ ብሔር ብሔረሰብ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ቀሊል ጸወታ ይጸወትኖም መወዳእታ እንዳትስማዕምዑ መጽኦም ኣብ መወዳእታ ጠቕላላ ዞም ናይ ብሔር ብሔረሰባት ዝበሃሉ ኣልዓኢሎም ኩሉ ኦህዴድ ንኽጸልእ እዮም ገይሮም ኩሉ እዚዩ ብጭብጢ ነግረኩም ዘለኹ ፍልፍልና ኣብኡ ዝተሳተፈ ባዕሉ ናይ ኣምሓራ ተሳታፊ እዩ ናይ ኣምሓራ ተወካሊ እዩ ነገር ግን ኣምሓራ ሕዚ ቀደሙን ኮ ምስ ትግራይ ዕረቁና ኢልና ነርና ኢና ምስ ትግራይ ዕረቁና ኢልና ምስ ትግራይ ክንበኣስኮ ዘይግባአና ኢና ተባኢስና ናብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ሕዚ ብልጽግና ኣምሓራ እዩ ዝብዛ ፍኮርስ ክዕረቁ ድዮም ኣይዕረቁን ጽሊኢት ኣብ ትግራይ ፍላይነት መንእሰይ ወለዶ እንዳሰርሕዎ እንዳምሃርዎ ዝመፁ ከይንእርም ሳይድ ሒዝና ስለ ዝጸናሕና ስኢልና ወሰን ሒዝና ስለ ዝጸናሕና ተጸጊዕና ስለ ዝጸናሕና መንግስትና ከይእርሞ መራሕትና ከይእርምዎ ኣብዚ ዘይሰርሑ ስለ ዝጸንሑ ክምለሱ ድዮም ብቐሊሉ ካልእ ዘረባ እዩ ነገር ግን ምስ ትግራይ ክንበኣስ ዘይግባአና ኢና ተባኢስና ቀደሙን ንስኹም ደሰቢኹም ናብ ምባል እዮም ከይዶም ንሰኑን ቃል በቃል ክነግረኩም ድሓር እቲ 4000 ጠቕላላ ካብቲ 4000 ካብ ኦሮሞ ወፃእ ዘሎ ኦህዴድ ንኽጸልእ እዮም ገይሮም ብቕድሚ ትማል ክዛዘም ተባሂሉ ነይሩ ብቕድሚ ትማል እውን ተመሓላሊፉ ሎሚ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንሪኦም ኢና ናይ ኣምሓራ ፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ኦሮሞ እውን ፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንትን ዘለውሉ ኮሚቴ እምበኣር ይጣየሽ ይእተው ንሶም ናፍቶም 120 ተባሂሉ ኣትዮም ክከራኸሩ ቶም 120 ኣጀንዳ ምርቃቕ ኣብቱ ኣጀንዳ ተይኮነስቱ ጽማቕ ናይዞም 4000 ዘተ ጾሚቆም ናብ ሓደ ዝንበብ ከቕርቡ እዮም ደልዩ እቲ ጉዳይ ነይሩ ኣብቲ ዝንበብ ንምጽማቕ እዩ እቲ ጉዳይ እንደገና ፈንዲዩ
دحر نايم حرا بريزيدنتن مختل بريزيدنتن حسب هيوم تأمر زخونة زبلكم ننوع الزبالعي أديس أبابان أوروميا كابيتال تكون دحر زبال فتصوم أي غونن إلى مرعلم إزي مسولو أدانة شاببي ولا خداني لبسين بيكدد راقوتين بوطا بوردم يفلقون نجر بيهون قلب غالز ولا تيزارب زلهو أديس أبا يأوروميا مكة عنات يميل هجة منجست የሰጠን መብት ሆኖ ሳለ ይሄንን እንቀማችሁ ሊጨመር ካልሆነ ሰቀር እንቀማችሁ ምትሉ ከሆነ የፈለገውን ቢሆን አልቀበልም ይላል ረጊጽ አውጽ አዳነች አበቤ ማለት ወላ በፍልጠት ደረጃ ሁሉም ናይ ደናቆር እኩብ እንተሆኑ አዳነች ተአክል ከንቲባ ናይ አዲስ አበባ ያ ከንቲባ ናይ አዲስ አበባ ረጊጽ አዝወጽሉ መድረኽ ነይሩ ይዝብለኩም ዘሎ ዳሃር እዚ አምስ ወጸት ናይ አምሓራ ፕሬዝዳንት ዲኺ መኸተል ዲኺ ጠቅላላ ወያኔ ነበር ያመጣችሁ እንጂ ወያኔ ነው ይህንን የሚያክል ስልጣን የሰጣችሁ እንጂ ወያኔ ነው እንደ ሰው የቆጠራችሁ እንጂ ንስኹም ደሰቢኹም ከምዚኦም ኢሎም ዱላ ቀረሽ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ሰብዲኹም ንስኹም ኢሎም ጳጳሳት መጽዮም ዓሪቆም እዚ ኣይኮነቱን ይበሉ ጳጳሳት ተጸዊዖም ጳጳሳት ሸኽዶ ግዛዕዶ ተኣኪቦም ዓሪቆም ባሉ ግደፉ ኣብዚ ወጽኢና ክንበታተን ግደፉ ዳ ኣይኾንን ተባሂሉ ጳጳሳት ተጸዊዖም ስለ መድሃኒ ዓለም ግደፉ ተባሂሎም እስላም እውን በእስልምና በናይ እስልምና ሃይማኖት መልክዕ ከተሕዙ ሞኪሮም ድሓርታ ኢሎም ቶም ኦሮሞ እቲ ኣጀንዳ ድላይኩም ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም ድሓር እውን مستعرقون ما يسحبوا تعويضه